Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi ini kita kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pagi ini kita bersyukur sebagai gereja Tuhan, umat pilihan Allah. Kita boleh kembali bersama bersehati melayani Dia, beribadah kepadanya. Mari saya mengajak setiap kita untuk boleh mempersiapkan diri kita menghadap Tuhan. Kita mengatakan bahwa saya adalah gereja, engkau adalah gereja. Kita adalah umat pilihan Allah. Setia setiap saat memberitakan namanya. Inilah kita, gereja Tuhan, umat pilihan Allah. Kitalah gereja. Kitalah gereja, umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersehati dan tenaga, bersama saudara semua, melayani Dia di dalam namanya. Dan inilah kita gereja Tuhan, umat pilihan Allah. Umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersehati selalu, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam namanya. Bersama bersehati melayani Dia di dalam namanya. Oleh sebab itu kebaktian kita pada pagi ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kiranya kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Tritunggal kita menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Inilah waktu yang terindah. Waktu di mana kita boleh datang di bawah kaki Tuhan. Berdiam diri, kita ambil kesempatan ini untuk menyatakan diri kita, membuka diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Tuhan membuka tangannya, menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tangan yang terluka, kasih yang besar itu, tidak ada lagi yang bisa tandingi. Kasih yang demikian, yang membuka tangannya menerima engkau apa adanya. Masihkah engkau masih bisa bersembunyi, menyembunyikan diri engkau di depannya? Mari, saya mengajak kita berdiam sejenak di bawah kaki Tuhan Yesus. Bukalah dirimu, minta pengampunan kalau engkau melakukan sesuatu yang menyedihkan hatinya. Tuhan, apapun yang kami hadapi di dalam dunia ini, tidak ada satupun yang lebih besar daripada apa yang Kau alami untuk menebus dosa kami Tuhan. Inilah kami Tuhan, membuka diri kami di hadapan-Mu, menyatakan segala isi pikiran kami, keinginan kami yang mungkin membuat Engkau sedih. Kami mohon Engkau mengampuni kami Tuhan. Kami memohon Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yang penuh dengan kasih.
Kolose 3 ayat 12 berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Mari kita kenakan semua itu dan berdiri menjadi saksi bagi Kristus yang menyatakan kasih-Nya bagi dunia ini. Syukur melalui hari keluarga ini, kita boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita katakan, Tuhan, inilah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan melawat setiap keluarga kami. Memulihkan keluarga kami. Dan menjadikan keluarga kami ini sebagai keluarga miliknya Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sehingga kami bersatu bersehati menjadi keluarga yang boleh bersaksi bagi Tuhan. Inilah saatnya Tuhan melawat keluargaku. Pemulihan akan terjadi. Keluargaku adalah milik-Mu Tuhan. Dan selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan kami, Kau berkati kami. Sekali lagi kita katakan, Tuhan, inilah saatnya Engkau melawat keluargaku. Ini saatnya Tuhan akan melawat keluargaku. Inilah waktunya pemulihan terjadi. Waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku ada milik-Mu Tuhan. Keluargaku milik-Mu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan kami. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan. Katakan sekali lagi, keluargaku adalah milik-Mu Tuhan. Keluargaku milik-Mu, selalu berharga di mata-Mu. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan. Kau satukan, Kau berkati. Kau satukan, Kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kita bersyukur di hari Papa ini, di hari keluarga ini. Sekolah minggu, anak-anak kita tercinta juga ingin menyampaikan rasa cinta mereka terhadap Papa, terhadap keluarga, terhadap Mama. Mari kita nikmati persembahan mereka, menyatakan kasih mereka kepada Tuhan, menyatakan kasih mereka kepada keluarga mereka. Tak menghentikanmu, bekerja untuk masa depanku. Penuh cinta, Engkau mengasuhku. Kaulah papa mama terbaikku. Takkan mampu ku membalas kebaikan hatimu
Selamat Hari Papa Mama. Thank you Papa Mama. Love you Papa Mama. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. 各位亲爱兄弟姊妹平安， Apa kabar kita semua? 咱大家好无？ Sungguh ini adalah suatu pengalaman yang benar-benar luar biasa ya buat kita semua. 其实咧，现在是一个真正特别的经验，对咱每一个人。 Karena saya menghadap kamera, bukan menghadap Bapak Ibu. 因为我面对的是相机，也毋是面对恁人。 Ya, ini adalah kali kedua kita rekaman, saya sendiri rekaman ya. 这是团队第2摆伊所录的。 Dan setiap kali, ini adalah kali kedua, setiap kali saya rekam ini rasanya canggung Bapak Ibu. 每一摆录的心有淡薄紧 Ya, 张， karena saya tidak bisa melihat wajah dari Bapak Ibu semua. 因为咧伊无办法看所有的兄弟姊妹的面。 Tapi saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini sungguh-sungguh berada dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan. 但是咧，我希望也我盼望，就是每一个兄弟姊妹，当恁人在听做聚会的时咧，恁人每一个人拢是健康的。 Hari ini seperti tadi sudah disampaikan adalah Hari Papa Internasional. 頭先咱知今日咧，就是國際父親節。 Ya. Tapi gereja kita sekaligus merayakan Hari Papa dan Hari Mama. 但是咧，咱的教會咧，咱做一擺，也咱紀念慶祝，就是慶祝 Ya. 爸爸媽媽。 Nanti kalau merayakan Hari Papa saja, Hari Mama nggak dirayakan, mamanya ngambek semua Bapak Ibu ya. 若是講咱慶祝爸爸呢，但是這媽媽無咧，這媽媽會無歡喜。 Mari kita bersama-sama membaca dulu firman Tuhan untuk mendasari khotbah pada hari ini. 咱真正咧，咱先嚟看一段經文。 Saya ambil dari Kolose pasal 3. 咱對這哥羅西書第3章， Ayat 18 sampai ayat 21. 咱看18節到21節。 Kalau hanya hari Papa saya stop di ayat 19, tapi karena Papa Mama ya sampai 21 sekalian ya. Saya akan bacakan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu di rumah boleh membacakan juga, mungkin ada teks yang akan ditampilkan nanti. 你人若出來，你若是個人會讀。 Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. 咱人平平來看，哥羅西書第3章18節到21節，迄邊安尼講：恁人做妻子的，應該順服家己的丈夫，這是踮主內面是3千的。恁人做丈夫的，要愛恁人的妻子，毋通苦待因人。恁人做囝兒的，要凡事聽從爸母，因為這是主所喜悅的。恁人做父親的，毋茫掠囝兒的氣。 Kongkia inang sit liao jiki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita. Pada hari ini tema yang ingin saya sampaikan adalah keluarga Ubermensch. Apa itu Ubermensch, saudara? Terjemahan harfiahnya keluarga orang-orang super. Ini dari bahasa Jerman. Karena ini adalah teori yang disampaikan oleh seorang filsuf atau ahli filsafat Jerman. Ya, yang bernama Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche ini adalah seorang filsuf yang sangat terkenal dengan karya-karyanya yang boleh dikatakan sedikit di luar kebiasaan. Ya, sehingga tidak jarang ada orang yang menjuluki dia orang gila, Bapak Ibu. Terutama di bidang teologi. Karena dia punya satu ajaran yang mengatakan mari kita sama-sama membunuh Tuhan. Membunuh Tuhan.
Wah, itu mungkin bagi kita semua, ini orang gila memang ya. 可能咱每一个人看安尼的人咧，咱拢总讲是神经无好， Kenapa 神 bisa, 经病。 mana bisa kita membunuh Tuhan gitu ya? 有可能无咧，咱会杀，咱会煮。 Ya, saudara, ini tentu saja membunuh Tuhan dalam arti konsep. 这个是一个伊的想法呢。 Pikiran utama atau harapan utama Nietzsche adalah bagaimana dunia ini diisi oleh manusia-manusia yang sudah dewasa. 就是讲这世界咧，就是充满了已经是成熟的这人类。 Yang benar-benar bisa berdiri tegak di atas kakinya, 其實咧，因人已經有辦法徛立得條。 tahu menempatkan yang mana nilai-nilai yang luhur yang mana, 因人都會知影，什麼是真正是有價值的， yang bijaksana, 是有智慧的， yang senantiasa berbuat kebaikan. 就常常會行善的。 Tetapi bukan melakukannya atas dasar ketakutan terhadap Tuhan. 但是咧，因人所做一切咧，伊唔是根據講，因為因人對上帝會驚嚇。 Karena banyak dari kita mungkin takut buat dosa karena takut neraka, takut Tuhan, Bapak Ibu 所 ya. 以咧，有嘅人咧，可能咱會想講，我咪犯罪，我驚着法會入去地獄。 Nah, Nietzsche tidak mau seperti itu. 但是咧，這客家伊咪安尼做。 Bagi dia, mari kita semua bangkit dari dongeng-dongeng, dari aturan-aturan masa lalu, dari tradisi masa lalu yang mungkin itu hanya mitos saja gitu ya. 伊講咱人平平起來，咱咪上頂拜安尼嘅人，因人所做嘅。 Mari kita benar-benar menjadi manusia yang tahu nilai-nilai benar, bijaksana, tanpa harus melakukannya karena takut masuk neraka. 讓咱人成為一個有智慧嘅人，咱知影什麼是有價值嘅人。 Tentu saja saudara, ajaran ini ada benar dan ada salahnya. 所以咧，這個教導咧有伊嘅對嘅，也有伊嘅唔 Ya. 對嘅。 Yang benar tentu saja karena dia mengatakan Allah itu hanya konsep dongeng atau rekayasa atau mitos. Itu salah. 就是講伊所講嘅，就是講伊嘅即上帝咧是即個上加即個什麼啊童話。 Tetapi bukankah ajarannya bahwa manusia harus benar-benar mengerti dan selalu menempatkan nilai-nilai luhur itu adalah suatu hal yang baik, bukan? 是唔是講咱人的確着要將即個價值咧放點即個就是講崇高國有名望。 Memang harusnya kita pun orang Kristen tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa karena takut neraka itu tidak benar lagi gitu. 但是一個基督徒咧是上帝嘅兒女咧，咱無犯罪無做錯，唔是因着咱人驚嚇。 Kita tidak mau berbuat dosa karena kita tahu itu mendukakan hati Tuhan. Itu yang benar. 真正咧就是講，咱人已經知影了，咱若是個犯罪，咱若是做唔對咧，迄個會互咱的主傷心。 Nah, itu sedikit ajaran Nietzsche gitu ya Bapak Ibu. 這就是有淡薄，就是這你這伊所教導。 Jadi keluarga Ubermensch artinya adalah 所以講，這個超級嘅家庭嘅意義就是。 keluarga yang terdiri dari orang-orang yang di dalamnya adalah orang-orang yang bijaksana, yang bernilai luhur, yang pintar membawa diri. 就是講，這個家庭嘅所有嘅人咧，因人是有智慧嘅，因人是有名望有崇高，有這個名望嘅點裏面。 Saudara, saya percaya dari zaman pertama kali ada yang namanya lembaga keluarga sampai saat ini, itu adalah keinginan kita semua, bukan? 咱知影，若是講有安尼家庭咧，這攏總是咱人所渴望嘅。 Saya tidak percaya di antara Bapak Ibu yang punya keluarga, ingin keluarga Anda menjadi keluarga yang maaf kata berantakan. 我相信咱每一個人咧，咱無希望講咱嘅家庭是亂七八糟嘅這個家庭。 Orang-orang yang tidak benar di dalamnya. 就想點裏面咧，攏總是無正確嘅。 Tidak ada istri yang mengharap suami saya jadi koruptor. 無人即個做太太咧，就是講按伊丈夫成為安尼人。 Tidak ada suami mengharapkan istri saya jadi istri perempuan nakal, yang penting dia dapat uang gitu. Tidak 是 ada. 講即個做丈夫嘅盼望伊嘅太太咧，是一個無正確嘅太太啊，只是要趁着即金錢。 Tidak ada keluarga yang mengharapkan anak saya jadi kepala geng, kepala mafia gitu ya. 是 Tidak 講 ada. 伊講即個伊希望伊嘅囝咧是做即賣毒品嘅即個頭。 Jadi pembunuh bayaran yang paling ditakuti se-Indonesia, saya rasa tidak ada. 是講點即世界做即出名嘅即殺手。 Tidak ada yang ingin anak perempuannya menjadi pelakor, Bapak Ibu ya. 是講即個查某囝咧，是品行無好嘅。 Ya. Merebut suami orang. 是講伊個搶別人嘅丈夫。 Yang penting orang kaya. 第重要咧，伊是會變有鐳。
Saya rasa tidak boleh dikatakan tidak ada satupun keluarga yang didirikan dengan harapan yang jelek seperti ini. 我想咧，无一个家庭，因人就是盼望因人建立安尼嘅家庭， Semua orang ingin keluarganya adalah keluarga yang bagus, 因人拢总是盼望讲因嘅家庭，拢总是真正yang 美满嘅，真正 yang 好嘅， terhormat, 是会互人尊重嘅。 yang boleh membawa berkat bagi semua orang di sekitarnya. 个会咧，伊会带即带互别人，四周围的人会真侪祝福。 Tentu saja itu keinginan kita Bapak Ibu. 即当总是咱人渴望嘅呀，咱人所想嘅。 Tetapi masalahnya adalah 但是问题咧， tidak jarang keluarga-keluarga yang didirikan dengan niat yang mulia ini 但是咧，无少就是讲，因人有安尼嘅心呀，要建立即个从高嘅即个家庭嘅。 pada akhirnya gagal mencapai keinginan semulanya Bapak Ibu. 但是咧，因人却失败了，去达到因人起初嘅即个因人想无嘅。 Karena semua keluarga didirikan dengan satu pemahaman yang benar menurut masing-masing keluarga. 因為每一個家庭咧，因人建立嘅攏總是照着因人因人每一個人無相嘅即想法。 Kalau bagi saya ini adalah benar, maka saya mendidik keluarga saya membawa keluarga saya ke arah sini. 若是我認為講，安尼方法是對嘅，我就要安怎來帶我的家庭嘅人，互我的家庭會成為安尼。 Maka tidak jarang kita ketemu keluarga yang berantakan karena masing-masing dibawa dengan caranya masing-masing. 所以咧，咱無奇怪啊，咱會拄着看到真正多因人嘅家庭是真正混亂嘅家庭，因為因人都是安尼嘅即個態度。 Kenapa demikian Bapak Ibu? 為什麼安尼咧？ Yang pertama, 有第一， karena masing-masing di keluarga itu dibesarkan menurut cara mereka dibesarkan dari sananya gitu ya. 因為每一個因人嘅家庭咧，因人是成長照着因人嘅家達一代傳過一代。 Saya seperti ini karena saya didikan dari orang tua saya. 我會變成安尼咧，是因為我嘅父母 Orang tua 教導我 saya, orang tua saya begini mungkin karena didikan orang tuanya dahulu. 就像我嘅父母會安尼咧，可能也是因人嘅父母會教導是安尼。 Mungkin kakek saya, nenek saya dibesarkan dengan cara papa mamanya dulu juga. 是講我嘅阿公阿媽，可能是我嘅阿祖，因人教導因人嘅。 Pertanyaannya, 問題是， siapa bisa menjamin kalau ajaran dari nenek moyang leluhur turun-temurun itu benar? 誰有辦法保證，就像咱嘅祖公呀，因人會教導都是正確嘅，都是對嘅咧。 Karena manusia itu bertumbuh berdasarkan lingkungannya juga. 因為咱人嘅成長也是靠着咱人四周圍嘅即環境。 Kalau kakek nenek kita besar di zaman Perang Dunia Kedua, tentu saja sikapnya akan beda dengan kita. 若是講咱嘅祖公呀，因人是活點即第二擺戰爭嘅時代呀，可能因人嘅態度、因人嘅行為， Orang 是會無相。 Orang tua terutama papa saya mendidik kami dengan sangat keras. 就像我嘅爸爸媽媽，伊教導阮嘅時咧，是真正嚴厲。 Ya, karena kakek nenek kami, papa mamanya papa saya itu mendidik dengan cara yang sangat keras juga. 就是講我嘅媽媽嘅老爸母咧，伊也是用安尼真正嚴厲、真正嚴嘅即方式來教導因人。 Bagi mereka pukul anak itu biasa 因人拍囝咧是當作真正平常嘅 dan itu 代志， benar. 因為這是因認為這是對嘅。 Ya, kurang ajar pukul aja beres gitu ya. 若是講無教事咧，就是該拍就對了。 Bayangkan kalau saya pukul anak saya juga dengan cara demikian, ya kan? 你人想看覓，若是我用安尼嘅方式來拍我嘅囝， Bagi saya itu kebenaran 對我來講咧，我認為講這是對嘅。 karena kami dibesarkan dengan cara demikian. 因為我點擺也是點安尼環境長大嘅。 Tapi apa yang benar menurut saya belum tentu benar menurut mungkin Bapak Ibu. 但是咧，我認為對嘅咧，可能對你來講咧，你人無的確認為講是對。 Yang kedua, 個第二咧， ada banyak keluarga-keluarga yang sebenarnya tidak siap ketika didirikan, Bapak Ibu. 咱看咧有真正多家庭呀，其實伊人也未準備好來建立伊人嘅家庭。 Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar perkataan seperti ini. 可能你人捌聽到安尼一句話。 Kau belum mapan, belum ada rumah, belum ada kendaraan, belum ada pekerjaan. 你也無啦呀，因為咩代咧？你也無有厝，也無有車，也無有什麼。 Bagaimana mau nikahi anak orang gitu ya? 你要安怎咧去結婚？
Tentu saja ini ada kebenarannya Bapak Ibu. Saya tidak bilang itu salah, ada benarnya. 其實咧，安尼嘅代志咧有伊對嘅啊，我無講安尼唔對。 Kalau kita nggak ada kerjaan, berani-beraninya nikah anak orang, mau kasih makan apa gitu kan? 啊，若是講咱一個人啊無有工作，咱就結婚呀，去娶啊，去有太太，咱怎麼起伊咧？ Tetapi tanpa sadar itu membuat kita berpikir sebaliknya Bapak Ibu ya. 啊，但是咧點無甲五中間咧，即反倒對，互咱人有一個想法。 Intinya tadi kan tentang kesiapan gitu ya. Kesiapan hati, kesiapan fisik, mental gitu ya. 啊，頭先嘅主要點就是講，伊已經準備好伊嘅心、伊嘅設備、伊嘅一切。 Tapi kemudian berbelok menjadi kesiapan materi saja. 啊，現在咧確實反倒對咧，只是啊點伊人經濟嘅 Maka 面 kalau 頂。 ada orang, wah dia buru-buru cari kekayaan. 所以咧，真正侪人嘅人真正緊張，呀，就是要緊啊去找累。 Kalau uangnya sudah ada, kekayaan sudah ada, baru dia nikah. 啊，就想伊找到真正侪金錢嘅時咧，伊才結婚。 Tanpa sadar, hidupnya sudah berorientasi pada sesuatu. 其實咧，伊點博無甲五中間咧，伊即命運即命運已經 Ya. 真侪過了。 Maka dia punya anak, punya keluarga, 所以咧，當伊有囝兒啊，伊有家庭 usia udah dewasa, 啊，就想成熟了， mentalnya belum siap. 但是咧，伊嘅即個心啊，呀，心理也無 Ya. 準備好。 Maka dia mendahulukan bisnis daripada keluarga. Mendahulukan bisnis daripada 啊， keluarganya. 所以咧，伊就是先看即個做伊嘅事業比即家庭來得較重要。 Kalau di Jakarta, pergi subuh, pulang tengah malam Bapak Ibu ya. 就想點若是點夜時咧，天無光，早早就出去，但是對咧是暝時到厝。 Pergi anak masih tidur, pulang anak sudah tidur. 就想伊人出門嘅時咧，即個囝覺得困；對來時咧，即個囝也是困了。 Punya kesempatan sama anak hanya weekend dan liburan besar. 就是講，伊人有機會甲伊囝做陣咧，只是點有假期嘅時， Ya. 有辦法。 Maka dia berusaha menebus waktunya waktu liburan besar. 就想伊點迄邊拼命的，就是講工作 Ya. 呀，要找累。 Misalnya dia bawa keluarganya, ayo kita sama-sama ke Jepang. 啊是講用趁着即個累了咧，伊人講，哎呦，咱邊邊來去日本。 Ke Jepang Bapak Ibu, sebenarnya mau liburan dia, bukan anaknya. 其實咧，伊若是講要帶即個囝兒去日本哦，是伊嘅家己啊，唔是帶囝。 Dan karena dia tahu cari uang susah Bapak Ibu, 啊，伊知影找累艱苦， maka di Jepang dia berusaha memanfaatkan semaksimal mungkin waktu di sana. 所以咧，伊點日本嘅時咧，伊就真正寶貴、真正好好來安排伊嘅時間。 Dia bawa keluarganya, wah pokoknya sana sini sampai capean anaknya gitu ya. 嚇，就是講伊帶即個太太帶即個囝兒去搖，互即個囝真正喘。 Anaknya sendiri capek Bapak Ibu. 啊，就想伊囝兒咧，家己啊真正喘。 Sekolah les gitu ya. 就是講點學堂讀冊了咧，個補習讀冊補習。 Liburan maunya dia santai. 就想應該點家己嘅時咧，伊人就要真正輕鬆呀。 Ini cerita sungguhan Bapak Ibu, cuman saya tak sebut namanya gitu ya. 啊，這是事實嘅代志咧，只是我無講出迄個家庭嘅人嘅名。 Ya. Dibawa ke sana sini, akhirnya anaknya bilang, "Pak, yang mau liburan tuh papa atau saya sih sebenarnya?" 結果咧，就是帶著伊囝兒就問，講爸爸，到底家己是你嘅是我？ Akhirnya bapaknya ya udah sesudah liburan, papanya pulang ngadu sama pendetanya Bapak Ibu. 所以咧，即對了咧，伊就甲伊牧師呀講出伊 Pak 心內。 pendeta, kurang apa sih saya sama anak istri saya? 伊就問即個牧師用牧師啊，到底我對我的太太、對我的囝，我欠什麼？ Semuanya sudah saya berikan yang terbaik. 一切所有嘅我攏總互因人了， Liburan saya bawa ke tempat yang indah-indah. 就想家己我帶人去旅行， Tapi anak saya tak tahu bersyukur, 但是咧我的囝咧無感恩， tak tahu berterima kasih. 伊毋知影講安怎叫感謝， Kurang apa saya kasih dia? 到底我欠什麼咧？我互伊是欠什麼咧？ Nah, Bapak Ibu tentu paham lah ya. 你人 Situasi 定 ini. 定了解。 Jadi dia menganggap keluarganya cukup dibesarkan dengan uang yang dia hasilkan. 即就像即家庭咧，因人認為講因人嘅成長就是講，即個金錢足夠。 Bagi dia kebenaran adalah saya punya uang untuk membesarkan keluarga saya. 就是講因人嘅道理就是講，我有即個累，也我有辦法栽培飼我嘅囝大漢。 Maka kalau diprotes, kamu tahu nggak saya buat ini untuk kalian. Oh, gitu ya. 若是講着反駁嘅時咧，伊就會講，
恁知影无？我做这一切，拢总是为恁人。 Saya sendiri juga dulu pernah digituin sama bapak saya, Bapak Ibu. 傳道點解也是不可以爸爸安尼講。 Tapi saya jawabin dia, saya nggak takut, saya jawabin gitu ya. 但是咧，傳道無驚，伊就回答伊爸 Ya, 爸。 siapa yang suruh ini? Saya nggak minta ini dari papa. 誰叫你安尼啊？我無甲你討， Ya, saya nggak minta kekayaan. 我無討有什麼富裕。 Ya, saya minta papa selalu ada di rumah. Udah gitu aja. 但是咧，我的要求是讓爸爸等踉厝。 Ya, tapi nggak akan selesai kayak gini, Bapak Ibu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Bapak Ibu. 這是第二，還有第三。 Karena banyak keluarga yang meniru nilai-nilai dari keluarga lain. 還有真正侪家庭咧，因人是去效法呀，別人這家庭的這家達。 Saudara, zaman sekarang adalah zaman niru-niru. 現在這時代咧，是咱人真愛去學呀，去效法別 Ada 人。 barang bagus, dibuat KW-nya tiruannya, Bapak Ibu. 就是講，若是看到這物件好嘅咧，就放出來。 Keluarga juga demikian. 這個家庭也是安尼， Ada model niru-niru, Bapak Ibu ya. 就是講有安尼效法人嘅這時代。 Ada keluarga yang nampak harmonis. 有嘅家庭咧，看起來因人是安尼幸福。 Papa yang ada waktu untuk keluarga. 就是講做爸親咧，有時間互伊厝內人。 Mama yang nggak habiskan waktunya di salon dan shopping saja. 伊媽媽咧，伊無將這時間花點這個就是講去美容院，還是去做什麼？ Anak-anak yang taat orang tua. 就是講伊今日咧對爸母也真正有禮貌。 Orang tua yang mengasihi anak. 這爸母也聽這今日。 Wah, bagi kita ini keluarga idaman, Bapak Ibu. 若是講咱看到安尼家庭咧，咱就講這是我所缺無嘅家庭。 Maaf Pak, rahasianya apa ya Pak? 就問講到底伊秘訣是什麼咧？ Ya. Resepnya apa Pak? 到底是用安怎咧？ Tentu saja tidak bisa demikian Bapak Ibu. 定定無辦法安尼。 Keluarga harmonis tidak bisa dicapai hanya dengan 1, 2, 3 langkah saja. 實在要建立一個幸福美滿嘅家庭咧，唔是講只是一步、兩步、三步安尼就成了。 Ada yang mengatakan, ayo kita ikuti tadi Kolose 3 yang kita baca ya. Orang istri tunduk suami, suami mengasihi istri dan sebagainya. 咱講好，我要安尼嘅家庭咧，我就照着頭先3點我來做，就是講做太太咧，要順服丈夫，丈夫要聽伊太太。 Sampai seberapa jauh tingkat tunduk istri pada suami dan seterusnya. 有辦法就是講順服伊丈夫到偌久咧？ Sama kayak orang buat siomay Bapak Ibu. 上家人做這燒麥。 Ya, kalau mau resep siomay di internet, berlimpah ruah. 咱若要看這點這網絡裏面的這教人做這個燒麥啊，有8種。 Langkahnya dari 1, 2, 3 sampai 17 semuanya siap semua. 伊個頂就是按1到10幾，就是講已經攏總準備好。 Tapi apakah ketika Anda melakukannya, mempraktekkan, itu pasti jadi siomay? 但是咧，問題是講，當你去實行嘅時，是唔是講你正正你有辦法做出來，就是這燒麥呢？ Kalau Anda belum pernah buat, kemungkinan besar percobaan pertama pasti gagal. 若是講你捌做嚟講咧，我相信第一擺你做嘅時，定都是失敗。 Biar yang ngajarin kita chef dari hotel bintang 5 di Hong Kong pun tetap tak jadi siomay kita. 就是講這個教咱嘅人咧，可能伊踮這香港是5星嘅這個旅館裏面所教出來，但是咧，咱定都也是失敗。 Karena buat siomay itu ada seninya Bapak Ibu. Ada seninya. 但是咧，咱看呀，做這燒麥啊，有伊特別嘅啊，無相嘅。 Dia beda dengan buat program komputer. 伊有咱人做咱這電腦，這個頂無相。 Kalau buat program komputer, misalnya bahasa Visual Basic, rata-rata sama gitu ya caranya. 就是講你啊做這電腦，這個頂咧內面嘅咧會使講攏總是相嘅。 Mau komputer dari China, komputer dari Amerika, dari Finlandia, sama bahasa programnya sama, jadi bisa kopas. 無管你是要對倒一國嘅這個電腦，攏總是個頂相嘅。 Tapi buat siomay nggak bisa gitu. 但是咧，咱若要做這燒麥咧，卻唔是安尼。 Ada seninya. 有伊特別無相。 Ya, harus tahu berapa menit cara mengukusnya. 咱就要知影伊個車是要車偌久。 Berapa banyak kocokan mungkin telurnya. 伊卵要安怎去攪，要攪偌濟。 Dibilang kocoklah telur setengah jam kocoknya gimana? Gini, semua tuh ada efeknya, ada hasilnya. 就是講你要攪
半点钟，但是你叫的方式咧，确实有无同无同。 Saudara buat siomay aja nggak bisa main kopas, apalagi buat keluarga. 就想做这小麦都无容易，何况是咱一个家庭呢？ Maka jangan heran banyak di antara kita keluarganya jauh dari sempurna. 所以咱无奇怪啊。人讲这家庭咧，要讲甲这个真正美满咧，佫真远。 Bahkan tidak jarang keluarga kita ada keluarga yang berantakan. 所以无奇怪啊。咱的家庭咧，有时就是安尼真正混乱呀， Kita 乱七 gagal 八糟。 kita gagal mencapai standar dari Kolose 3 tadi. 咱人已经失败了，要达到安尼的目标。 Lalu bagaimana cara kita membentuk keluarga Ubermans yang benar, Bapak Ibu? 但是咧，咱要安怎咧来建立一个正确嘅家庭呢？ Ada beberapa poin yang bisa kita pelajari. 点这边有几点咱会当去学嘅。 Yang pertama kita lihat ayat 15, Bapak Ibu. 咱来看这15节呀。 Sebelum ayat 18 ada ayat 15 yang memimpin di atasnya. 无18节，咱来看这15节。 Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. 点15節迄邊講，我要叫基督嘅平安踮恁人嘅心內做主，恁人也得要為此蒙召歸為一體，而且要存感恩嘅心。 Bapak Ibu kasih Tuhan, Alkitab LAI memisahkan ayat 18 dengan ayat di atasnya. 咱看咧，這歌羅西書咧，伊將這18節到15節伊給分開。 Seolah-olah itu adalah bagian yang terpisah, tema yang pisah. 咱人看了上甲這兩節是該分開嘅這經文， Sesungguhnya tidak demikian Bapak Ibu. 其實唔是安尼。 Seharusnya itu adalah bagian yang menyatu. 其實咧，這兩節經文是符合嘅。 Jadi ayat 15 dan sekitarnya menceritakan tentang inilah hakikat kita sebagai gereja, umat pilihan Tuhan. 伊這是要跟咱講，這就是咱人應該有嘅態度，就成為一個教會。 Bahwa kita menjadi satu tubuh, menjadi gereja, itu adalah kasih karunia Tuhan. 咱人這教會是歸一體咧，這就是上帝嘅這個恩典。 Dan hendaklah damai sejahtera Kristus memimpin kita semua. 但願咧上帝這平安咧，來互咱每一個來帶領咱每一個人。 Termasuk di dalam keluarga kita Bapak Ibu. 就是講有包括咱人嘅家庭。 Keluarga Ubermensch adalah keluarga yang dibentuk karena ada damai sejahtera Kristus yang memimpin di atasnya. 頭先咱講這超級嘅這家庭咧，因人是互這個受已經樹立嘅了呀，內面有這主嘅平安踮內面。 Jadi menjadi keluarga yang baik, yang sempurna bukan karena kita berusaha sendiri, tidak bisa. 要成為一個好嘅家庭呀，美滿嘅家庭，唔是講咱人去設法嘅。 Tetapi syarat mutlak yang nomor satu adalah ada damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam keluarga 但是 kita. 呢，點內面有一個重要點，就是講的確就要有基督這平安踮咱嘅家庭內面。 Ini harus kita tanyakan dulu Bapak Ibu. 這就是咱人要注意嘅， Apakah di dalam keluarga kita ada damai sejahtera Kristus atau enggak? 是唔是講踮咱家庭內面真正有這基督嘅平安無咧踮內面？ Jangan-jangan kita ini hanya nampak satu keluarga tapi tidak ada Kristus di dalamnya. 可能咱互人外口看是一個家庭，但是咧內面咧卻無這基督踮內面。 Saudara, bukan karena Anda diberkati gereja otomatis Kristus selalu menjadi kepala di rumah tanggamu, tidak. 唔是講你踮這個教堂呀受祝福，然後咱嘅主要所就是做咱人這家庭內面嘅頭，唔是安尼。 Dalam satu kapal tidak bisa ada dua kapten. 就是講一隻船呀，內面袂使有兩個這舵手。 Dan Allah kita adalah Allah yang tahu diri Bapak Ibu. Allah yang tahu diri. 但是咧，咱嘅上帝咧，咱嘅主咧是知影家己是誰嘅， Dia memimpin keluarga kita. 伊是帶領咱家庭嘅人。 Tapi ketika kita mau tampil sebagai pemimpin, kita menolak kehadirannya, 但是咧，當咱人要做咱家己是這個家庭嘅主嘅時咧，咱就拒絕伊。 Tuhan mundur Bapak Ibu. 若是安尼來講咧，咱嘅主咧，伊家己會退出去。 Kamu enggak mau dipimpin, ya udah kau jalan aja. 伊認為講，你咪互我來帶領，好，我退。 Akibatnya tidak jarang, bahkan keluarga Kristen pun tidak ada Kristus di dalamnya. 所以咧無奇怪真正做基督徒嘅這家庭咧，踮內面咧無這基督踮內面。 Dan seperti yang dikatakan oleh seorang fisikawan Blaise Pascal, 後一個人伊安尼講。 dalam hati manusia ada satu ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. 伊講咱人嘅心咧有一個空位啊，
这个空位咧，只是着要有主填满，咱才会满。 Ketika itu kosong, 内面是空的， kita akan berusaha mengisinya dengan berbagai macam hal. 结果咧，咱就用世界各种的方法，要甲伊填满咱的心， Materi, 都是用这金钱， kesenangan hidup, 都是用kesenangan hidup, 都是用咱人真正爽的这生活， media sosial, 都是用一切这个媒体， dan lain sebagainya, 有 Bapak Ibu. 真正多。 Itu adalah cara manusia mengisi kekosongan di 这 hatinya. 就是一个人呀，伊要将伊心用这个物件来填满 Dan tentu saja tidak ada yang muat, Bapak Ibu. 无 tidak ada 奇 yang 怪呀，伊无办法填满 Karena hanya Tuhan yang bisa mengisi kekosongan itu. 因为只有咱的主呀，伊有办法填满咱内面的空虚。 Maka kalau tidak ada damai sejahtera Kristus dalam keluargamu, omong kosong itu semua yang 若 lain. 想踮你家庭内面，若是讲无主的这平安呀，你讲你的家庭幸福，这是讲骗话。 Anda bisa ikut konseling keluarga 10 tahun berturut-turut nggak ada hasilnya. 就像你的这辅导呀，家庭辅导10年都无开工。 Retret keluarga nggak ada gunanya. 就像你到什么这进修会、退休会啦，对你家庭拢无益处。 Minta doa tumpang tangan pendeta nggak ada gunanya itu semua. 就像你叫这牧师来按手来祈祷，本是无应 Karena itu 效。 semua tidak bisa menggantikan Kristus dalam hatimu. 因为这个一切咧无办法将主呀放在你心里面。 Jadi tanpa damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hatimu, keluargamu omong kosong. 所以讲，你若无将这主放在你心里面，你家庭要幸福，你是讲空话。 Mulailah dengan mencari apakah masih ada damai sejahtera Kristus dalam 就 keluarga. 像咱人开始，咱人就要去审测，是毋是讲有主的平安已经在咱的家庭里面。 Yang kedua, 个有第二咧， ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. 个16节后，你就要用各样的智慧，将基督的道理丰丰富富的存在你心里面，用这诗章、颂词、这灵歌，彼此教导，互相劝诫，心受感动俄罗咱的神。 Saudara, syarat kedua keluarga Ubermensch yang berhasil adalah 就像家庭呀，要有成就的家庭，第二个条件， ada firman Tuhan dalam keluargamu. 就像踮伊内面的家庭内面的有主的话。 Saudara, mengapa harus ada firman Tuhan di dalam keluarga kita? 为什么踮在家庭内面，咱人就要有这主的话咧？ Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. 因为咱人是伊仆人， Kita adalah gereja. 咱人是教堂， Kita adalah jemaat Kristus. 咱是基督的这个门徒， Mempelai perempuan Kristus. 就是讲这基督的这新娘。 Artinya kita hidup itu menjalankan atau sesuai dengan kehendak Tuhan kita. 所以咧，咱人所一切所行出来咧，就要符合做主要咱人行出的。 Ketika kebenaran itu tidak ada dalam keluarga kita, 那想踮咱的家庭，当这失去这个真理， maka kita berusaha menjalankan kebenaran menurut kita masing-masing. 所以咧，咱就要照着咱人个人的认为的真理咧，咱人个人去行。 Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, 所以咧，各位亲爱兄弟姊妹， keluarga yang benar adalah keluarga yang dipimpin firman Tuhan. 所以咧，这个正确的家庭咧，就是用这个互主所带领的家 Yang 庭， ada firman Tuhan di dalamnya. 就是用踮内面有主的这真理踮内面。 Keluarga berhasil bukan karena dia keluarga kaya raya, Bapak Ibu. 这个成功的家庭呀，毋是讲伊的家庭真正富裕，真正侪金钱。 Bukan keluarga yang tampak alim, tampaknya mungkin rohani, bukan. 毋是讲互人外口看呀，看的人是真正老实，因人真正属灵、真正好的人。 Ada satu pengajaran penting dari seorang guru saya yang saya sangat pegang sampai sekarang. 就是讲这传道的老师咧，有一个真正好的教导对人。 Jangan pernah percaya sama orang yang nampaknya rohani. 你莫去相信呀，这个人就是讲伊外表看是真正属灵的人。 Sampai engkau mengetahui benar nggak dia benar-benar alim atau itu hanya bohong-bohong. 到有一日咧，你真正发现伊是毋是真正是属灵的。 Saudara jangan salah, guru-guru saya banyak yang alimnya luar biasa. 你人毋对呀，就是讲呀伊传道的老师咧，拢总
真正多是真正老实的。 Dan kita sudah melihat di dalam keluarga ya kehidupan sehari-hari memang dia itu rohani sekali Bapak Ibu ya, orang alim bagus. 就是讲踮因人的家庭内面，你有讲看出来啊，因人是一个真正好的家庭，也真正老实的家庭。 Tetapi banyak juga saya melihat orang yang nampaknya alim di luar penuh dengan kebusukan di dalam. 但是咧，我也看真多啊，外表看是真正好、真正老实的人咧，但是咧内面咧却是真正无好的。 Waktu saya remaja saya pernah mendengar satu khotbah dari pendeta saya Bapak Ibu 就是讲传道踮伊少年的时咧，伊捌听一个牧师安尼 tentang 讲道， satu keluarga di Jakarta, pendeta di Jakarta Bapak Ibu. 就是讲有一个踮夜城的这牧师的家庭， Ya, punya 2 anak perempuan yang cantik-cantik. 伊有2个真正水的查某囝。 Wah, ini benar-benar keluarga yang ideal gitu Bapak Ibu ya. 这真正人看起来是一个真正理想的家庭。 Semua saling menghormati, saling sayang menyayangi, memimpin gereja juga bagus. 就是讲因人咧安尼和睦呀，互相尊重，因人建立的教堂也是真正好。 Tapi satu hari terbongkar Bapak Ibu. 但是咧，到有一日咧， Terbongkar ya. 破了了，互人泄露了。 Jadi polisi nangkap sindikat perempuan high class gitu ya. Call girl punya wanita panggilan high class. 就是讲结果咧，有这个警察呀来查。 Ya. Jadi sindikatnya itu berapa puluh perempuan, ada germonya, ada pengawalnya, ada apa, berhasil dibongkar oleh jaring kepolisian Bapak Ibu. 就是讲结果咧查到讲，有真正多这个女子呀。 Ya, ini termasuk yang bayarannya paling mahal Bapak Ibu ya. 就是讲这个付出真正大的这代价。 Satu malam 20 juta ke atas. Ini tahun berapa? 90-an loh Bapak Ibu ya. 就是讲一暝伊要花偌济这个金钱。 Ya, zaman itu yang bayar 20 juta itu nggak sembarangan gitu ya. 就是讲20条，迄时咧，是算真正大的这数目。 Saya masih ingat waktu itu mobil Kijang harganya sekitar 30-an juta Bapak Ibu ya. 我会记顶摆这个机样这个车咧，也差不多是安尼价钱。 Ini jaringan perempuan-perempuan yang sekali satu malam 20-an juta. 但是 Bapak 咧， Ibu. 伊个找这外口，去找这女子咧，一暝都要花安尼多钱。 Dan mainnya di hotel-hotel yang terkenal di Jakarta dulu. Ya. 然后咧，因人的这旅馆咧是安尼出名的旅馆。 Sekarang 20 juta, cewek 20 juta tuh sudah banyak di Jakarta gitu ya. Dulu tuh nggak sebanyak itu. 现在咧，若是讲一暝20条，也 Di 真 an- 正 ya. 通常的。但是 Di an- 迄时无安尼。 Di antara cewek-cewek tertangkap, 2 anak pendeta di dalamnya. 就是讲点安尼做女子咧，着你还是咧内面咧有2个都是牧师。 2 anak pendeta tuh di dalam jaringan ini. 就是讲这牧师的查某囝有2个踮这内面。呀， Bayangin ya saudara ya. 咱人会使想， Betapa malunya orang tuanya. 咱看呀，这个父母是安怎的见效？ Mereka tinggalkan gereja itu, pulang ke kampung halamannya. 结果咧，因人就放杀这个教堂，因人转去因人的故乡。 Gak lama istrinya meninggal dalam depresi. 无久咧，伊太太就这忧郁症呀，过身。 Ya, dibongkar, ditanya, ini kenapa? Kenapa? Kamu kan anak pendeta, kenapa kamu melakukan ini? 就想互人掠着呀，人问伊讲，你是这牧师的查某囝？ Kami butuh kasih sayang. 伊讲，阮人咧需要这个疼。 Papa mamamu kan luar biasa kasih sayangnya, kenapa masih kurang? 为什么咧？你父母毋是安尼疼恁人，你佫欠什么？ Papa mama saya terlalu sibuk. 伊讲，我的爸爸妈妈太过无闲。 Dia ngurus jemaat jam 3 pagi bisa datang. 就是讲伊即个侍奉即个会友咧，有时天光无天光3点，有人来找 Ada 伊。 jemaat masuk rumah sakit, dia temenin sehari semalam, dia temenin. 就是讲有会友踮老群厝咧，伊规暝就踮迄边陪伊。 Pelayanan luar biasa. Pelayanan luar 就 biasa. 是讲伊的侍奉咧是真正特别， Tapi tidak pernah dia melayani kami. 但是咧伊却无去就是讲去服侍伊的囝儿。 Tidak pernah dia mengajarkan firman Tuhan di dalam keluarga kami. 就是讲，伊踮伊家庭内面，伊毋捌将这上帝的这个真理啊，圣经的真理，互伊的囝儿。 Kami punya segalanya. 我拥有一切， Dia juga bukan keluarga miskin, saudara. Dia orang kaya, keluarga kaya. 伊毋是讲这穷的人，但是伊是真正富裕的人。 Tapi kami butuh papa.
butuh papa kami. 但是咧，这一切拢总是伊爸爸的。 Kami butuh mama kami. 阮人需要阮的妈妈， Kami butuh mereka mengajarkan kebenaran Tuhan di dalam kami. 就像阮人希望咧，踮这家庭内面，因人会将这主的话教导互阮人。 Saudara, jika tidak ada firman Tuhan dalam keluargamu, 若是讲踮咧家庭，若是无主的真理踮内面， keluarga pendeta aja bisa kayak gitu. 咱看呀，这个牧师的家庭都会发生安尼的代志。 Apalagi keluarga engkau dan saya yang bukan orang hebat ini. 何况咧，你我的家庭，咱毋是会使叫做讲一个平信徒。 Saya nggak meragukan kehebatan Anda di bidang Anda masing-masing. 我无怀疑你人个人的这才干。 Yang dokter, yang pedagang, yang guru, dosen, saya nggak meragukan 就 kehebatan 像 Anda. 这个做医生的啦，做生理的啦，做老师的啦， Saya nggak meragukan engkau hebat. 我无怀疑你人。 Tapi apakah dalam rohani, dalam keluargamu ada firman Tuhan di dalamnya? 但是咧，主要是讲踮你的家庭内面，是毋是讲有主的真理踮内面？ Kalau itu tidak ada, Anda tinggal menunggu kehancuran. 就是讲，若是讲无来讲咧，一切免讲。 Karena firman Tuhan itulah yang menopang keluargamu. 因为这个主的话咧，是支持你的家庭的。 Dan yang terakhir Bapak Ibu, 最后咧， ayat 17. 咱看这17节。 Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. 咱看17节，迄边安尼讲，无论做什么，还是讲话，还是行事，拢要奉主耶稣的名，借着伊感谢咱的爸。 Saudara, syarat keluarga Ubermans yang terakhir adalah 就是讲，这个家庭咧有这个第一步，这个有这个条件， ada kerinduan di hati semua anggota keluarga untuk melayani. 就是讲，踮这家庭每一个成员咧，因有一个真正刻薄的心，要侍奉。 Saudara, dunia ini tidak kurang orang pintar, 若是讲这世界咧无欠咱人， tidak kurang orang kaya, 就是讲无欠这个有钱的人， tidak kurang orang sukses, tidak kurang. 无欠这个成功的人。 Tapi dunia ini kurang orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. 但是咧，这世界是欠什么咧？欠咧真实要侍奉的人。 Apakah dia di dalam hati kita ada hati kerinduan untuk melayani Tuhan? 是毋是讲咱每一个人的心，咱有一个真正刻薄的心，咱要侍奉咧？ Di mata Tuhan, 踮咱的主的目睭内面， keluarga sukses bukan karena semua anggotanya orang Kristen, bukan. 是一个成功的家庭咧，毋是讲这家庭内面每一个这个成员咧，因人拢总是基督徒。 Keluarga sukses bukan karena bapaknya berhasil mengendalikan perusahaan besar. 一个成功的家庭咧，毋是讲伊这做爸爸的有办法掌管真正大的这生意， Anaknya pintar-pintar, 就像伊囝儿拢总是真正强。 ya alim-alim baik, bukan itu. 拢总是真正好，真正有礼貌，真正老实。 Tetapi bagi Tuhan, 但是咧，对咱的主来讲， keluarga Ubermans adalah keluarga yang mau melayani. 就像一个超级的这家庭呢，是一个要侍奉的家庭， Melayani pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. 就像要侍奉主的工作的。 Ingat, melayani itu bukan hanya di gereja, bukan. 其实咱就要知影呀，侍奉唔是只是踮这教堂内面。 Tetapi kalau Anda tidak mau melayani di gereja, bagaimana kami bisa percaya? Tuhan bisa percaya kalau Anda melayani di luar. 但是咧，若是讲反倒对，你若无愿意侍奉踮这教堂，咱的主安怎会相信你踮外口，你有办法侍奉呢？ Ngerti ya logikanya Bapak Ibu? 你能明白无？ Anda mengatakan saya bisa melayani Tuhan di mana aja kok. Betul, 可 tidak 能咱 salah. 来讲呀，我踮什么所在，我都有办法侍奉。 Tapi kalau Anda melayani Tuhan di mana aja, tapi di rumah Tuhan tidak mau melayani, melayani seperti apa? 你讲我踮外口，踮什么所在，我都会侍奉。但是咧，你若是讲教堂会侍奉你卖，你伫外口你侍奉什么？ Jangan-jangan yang kita layani bukan Tuhan loh, 可能咱所侍奉的毋是咱的主， tapi ego diri kita sendiri. 但是咧是咱的自我呀，是咱的自我。 Karena kalau orang yang mau melayani Tuhan Bapak Ibu, 那是一个真正要侍奉的人， dia akan memanfaatkan semua kesempatan yang ada untuk melayani. 伊就是会用真正做这机会呀，去掠真正做机会，安怎来侍奉？ Saudara, Anda mungkin pernah merasakan diberi hadiah atau ditraktir sama satu orang temanmu. 可能你經歷到講，你互你有朋友也請你請食。
Saya termasuk orang yang kurang suka diberikan sesuatu sama orang lain, Bapak Ibu. 都想传道咧，伊是属嘅一个，伊无啥物爱去互人嘅人。 Karena saya kalau dikasih sesuatu itu saya merasa utang budi gitu ya. 伊若是讲認為講，伊人啊互伊咧，伊上加欠人嘅情呀。 Dan saya sangat merasa tidak enak kalau saya tidak bisa melakukan sesuatu untuk orang yang telah berbuat baik tersebut. 因為伊感覺講，伊若無去送人倒對咧，也無對人好咧，伊該感覺講伊心真正艱苦。 Ya kalau Anda kasih karipeng atau apa itu mah kecil, hal kecil bukan. Tapi kalau Anda memberi hal besar, kemungkinan besar saya tolak. 可能你若是講互小可小可啊，我接受，但是講你若是要互我項大咧，可能我會拒絕。 Karena saya gak suka berutang budi sama orang, Bapak Ibu. 因為我咪欠人情呀。 Karena kalau udah utang budi rasanya, aduh saya ingin berbuat sesuatu untuk membalasnya gitu ya. 若是講咱認為講咱欠人情咧，咱就想我要用什麼來還伊咧？ Saya rasa Anda semua juga pasti memiliki rasa seperti itu. 我想呢，大家人有安尼感想呀。 Manusia yang berhati benar pasti tidak ingin memanfaatkan kebaikan orang. 就想一個正確嘅人呀，伊心定着，伊無愛去利用別 Ya, 人。 malahan kita nagih, kemarin kan minggu lalu lu beliin gua ini, sekarang beliin gua ini dong. Bahaya sekali manusia kayak gini ya. 就想你頂禮拜買是咪你買我嘅咯？ Saudara, sama manusia saja kita punya perasaan seperti itu. Kalau benar ya. 若是講咱人彼此呀，人之間咱有安尼感想。 Sekarang sama Tuhan ada enggak perasaan itu dalam hatimu? 但是咧，現在咱要得嚟做，咱有安尼嘅即感覺無咧？有安尼感想無咧？ Jangan-jangan enggak ada loh Bapak Ibu. 可能會無安尼。 Kalau itu tidak ada, bahaya keluarga kita. 若是講咱無安尼嘅感覺嘅呀，咱嘅家庭就是講有危機。 Tidak ada hati melayani Tuhan. 因為店內面咧無一個心，咱唔能要侍奉咱嘅主。 Saudara, itu bukan keluarga yang sehat. 即個是一個健康嘅即家庭。 Keluarga yang sehat adalah keluarga yang punya hati melayani Tuhan. Melakukan segala sesuatu demi Tuhan. 就是講即健康嘅家庭咧，就是講伊能要侍奉家庭，伊能要做好嘅事來為主。 Saudara, poin 1, 2, 3 ini saling berkaitan. 所以咧第一點、第二點、第三點咧，攏總有連帶關係。 Kalau Anda tidak punya hati yang melayani dalam keluargamu, mungkin memang belum ada damai sejahtera Kristus dalam hatimu. 若是講你無踮即家庭內面，你無要付出即侍奉咧，可能踮你家庭你心內面無有安尼嘅。 Dan belum mungkin tidak ada firman Tuhan dalam keluargamu. 可能踮你家庭內面無主嘅真理踮內面。 Jadi 3 poin ini, damai sejahtera, firman Tuhan, pelayanan itu jadi satu. 所以咧，即三點就是講有 Damai sejahtera, 就是講有平安， firman Tuhan, 有主嘅話， hati yang melayani. 就是講有侍奉嘅心。 Ini adalah satu kesatuan. 即就是有聯合嘅。 Tidak ada satu, mungkin Amin. memang tidak ada 3-3-nya. 雖然無講有三項。 Ya, tidak ada satu, berarti mungkin 3-nya tidak ada. 你若是講無第一點咧，可能第三點你也是無。 Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan. 所以咧，各位親愛兄弟姊妹， Mari hari Papa Mama ini, hari keluarga ini kita merenungkan. 所以咧點今日就是講父親節呀，也是咱做一擺即個家庭節呀。 Apakah keluarga kita ada keluarga yang benar di hadapan Tuhan? 是毋是講咱嘅家庭咧，點主嘅目睭內面是一個正確嘅家庭？ Keluarga Ubermensch. 就是講我嘅家庭是超級嘅家 Atau 庭。 jangan-jangan kita ada keluarga gagal. Keluarga gagal. 但是咧，買反倒對咧，咱是一個失敗嘅家庭。 Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan. 所以咧，各位親愛兄弟姊妹。 Selalu masih ada kesempatan untuk kembali pada Tuhan. 就想當咱有這機會，咱倒轉到主內面嘅時， Maka pada pagi ini saya undang Bapak Ibu, kembali serahkanlah keluargamu pada Tuhan. 所以咧點這早起咧，我要邀請咱每一個兄弟姊妹咧，咱能將咱嘅家庭，咱交點主嘅手。 Jikalau tidak ada damai sejahtera Tuhan, 若是講無主嘅這平安，點咱內面家庭內 tiada 面， firman Tuhan, 點內面無這主嘅這真理， tiada hati yang melayani. 無這個侍奉嘅心， Pagi ini juga minta pada Tuhan. 所以咧點這早起，咱要向主來求。 Minta Tuhan memberikan 3 hal itu dalam keluargamu. 就想咱人要求主咧，將這三項咧放點咱嘅家庭內面。 Maka keluargamu akan menjadi keluarga yang diberkati. 我相信你嘅家庭是成為互主祝福嘅家庭。 Mari tundukkan kepala, kita berdoa. 咱能邊邊額頭祈禱。
现你就在我身旁，无所畏惧保护我，以为你都不怕，但我没想到我的妈妈以前只是个小女儿，被疼爱，被人呵护，现在为我勇敢了。每当我或哭或笑或烦或恼的时候，你就像冬天暖暖棉被温柔拥抱我，我所有的情绪，妈妈你都承受，只要我好你就足够。你总是照顾全家，也要记得休息呀，你不用一直刻意表现自己很坚强。当你感到疲惫，让我抱你一下，谢谢你陪我长大，我的妈妈。当我害怕想找妈妈，发现你就在我身旁，无所畏惧保护我，以为你都不怕，但我没想到我的妈妈以前只是个小女儿，被疼爱，被人呵护，现在为我勇敢了。每当我或哭或笑或烦或恼的时候，你就像冬天暖暖棉被温柔拥抱我，我所有的情绪，妈妈你都承受，只要我好你就足够。你总是照顾全家，也要记得休息呀，你不用一直刻意表现自己很坚强。当你感到疲惫，让我抱你一下，谢谢你陪我长大，我的妈妈。每当我或哭或笑或烦或恼的时候，你就像冬天暖暖棉被温柔拥抱我，我所有的情绪，妈妈你都承受，只要我好你就足够。你总是照顾全家，也要记得休息呀，你不用一直刻意表现自己很坚强。当你感到疲惫，让我抱你一下，谢谢你陪我长大，我的妈妈。Ada pesan buat mama papa. Mama tuh sama papa itu orangnya keren, terus bekerja keras. Karena mama papa tuh nggak pernah menyerah dalam menjaga dan mendidik aku sampai sebesar ini. Lalu pesannya buat mama papa, terima kasih papa mama udah mau menjaga dan merawat aku sampai sebesar ini, sudah mau mendidik aku untuk mempunyai karakter yang lebih baik. I love you papa mama.
sudah menjaga kami dan juga sudah memberi kami kasih sayang yang cukup. Dan terima kasih juga telah bekerja keras untuk kami. Selamat Hari Mama Papa. Terima kasih kepada Mama karena sudah merawat dari kecil sampai sekarang. Terima kasih juga sudah membantu dan mendampingi belajar saya. Dan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dengan belajar alat musik bersama. Buat Mama sama Papa, thank you udah ngerawat aku dari kecil. Sarang ya. Untuk Mama dan Papa, terima kasih karena telah membesarkan, mendidik, dan mengasihi saya sampai sekarang. Halo, nama saya Tantra Winata. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Papa dan Mama untuk seluruh orang tua, terutama untuk kedua orang tua saya. Terima kasih. Hari ini aku mau ucapin selamat Hari Papa Mama. God bless. Sehat selalu Papa Mama. Halo, nama saya Samuel Lubis. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Papa Mama untuk semua orang tua, terutama kedua orang tua saya. Terima kasih. Selamat Hari Papa dan Mama. Tuhan memberkati Papa dan Mama. Hey, I love you, Mama. Bapak dikasih Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, sama-sama kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih. Kalau pada pagi ini kembali Engkau izinkan kami untuk berkumpul bersama-sama, meskipun secara fisik kami tidak berada dalam satu tempat yang sama, tapi kami percaya sebagai keluarga besar GKI Pekanbaru, Engkau pertemukan kami, meskipun kami ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya persekutuan kami tetap erat, tetap akrab, meskipun kami tidak bersama-sama berada dalam tempat yang sama. Dan biarlah kami boleh saling memikirkan, saling melayani, saling mendoakan satu dengan yang lain. Karena kami adalah keluarga besar Tuhan di GKI Pekanbaru. Terima kasih Tuhan untuk segala firman juga yang telah kami dengar bersama. Firman yang mengajarkan kami bahwa kami harus membentuk keluarga yang benar menurut Tuhan, bukan menurut kebenaran kami,
komunitas kami, lingkungan kami, keluarga besar kami. Bukan. Tapi kami harus mentaati kebenaran Tuhan. Di dalam keluarga kami harus ada damai sejahtera Kristus yang memimpin. Di dalam keluarga kami harus ada firman Tuhan yang memimpin hidup kami. Dan di dalam keluarga kami harus ada hati yang merindu melayani Tuhan. Tuhan, biar 3 hal ini boleh ada dalam keluarga kami. Dan hamba mendoakan semua keluarga-keluarga di GKI Pekanbaru. Biar kami semua boleh memiliki satu kerinduan, memiliki keluarga yang punya kualitas yang sama, kualitas yang benar menurut firman Tuhan. Dan kiranya kami boleh menjadi keluarga yang saling memberkati, baik bagi jemaat, simpatisan, anggota GKI Pekanbaru, maupun bagi lingkungan sekitar kami, bahkan bagi orang-orang yang belum percaya di keluarga kami, teman-teman kami, dan yang lain sebagainya. Berkati kami Tuhan, biarlah keluarga kami boleh menjadi contoh. Demikianlah keluarga yang diberkati Tuhan dan yang mampu memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, pada pagi ini juga kami mendoakan semua jemaat kami, mungkin di antara kami ada yang masih dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan yang berikan kelegaan, Tuhan berikan penghiburan, dan jikalau Engkau berkenan, berikanlah kesembuhan bagi kami semua. Di antara kami jikalau masih terpuruk dalam hal ekonomi karena dampak dari COVID-19 ini, Tuhan tolong, kasihanilah kami semua. Kami percaya Tuhan senantiasa memelihara semua umat-Mu. Biar Engkau pelihara kami, dan Engkau berbuat kami selalu menjadi keluarga, menjadi manusia, menjadi orang Kristen yang memikirkan sesama juga. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati di antara kami. Jika masih ada keluarga-keluarga yang berantakan, nampaknya masih menjadi satu keluarga, tapi tidak ada satu hati yang sama. Tuhan tolong, berikanlah kelegaan, pemulihan, berikanlah belas kasihan, keharmonisan. Ketuklah hati-hati yang beku, yang sudah keras, yang terluka, yang mengalami kepahitan. Biar kami boleh saling mengampuni, saling menerima sebagai satu saudara Tuhan, sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Terutama dalam keluarga-keluarga kami, biar ayah, ibu, anak-anak boleh saling mengasihi, dan terus menjadi keluarga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau kira berkati kami semua. Kehidupan kami, meskipun mungkin banyak di antara kami yang masih bingung dengan new normal ini, biar kami boleh terus hidup melayani Tuhan. Kami boleh bekerja dengan hati-hati, kami boleh dengan penuh waspada tetap bekerja melayani Tuhan. Engkau pelihara kami semua Tuhan, jagalah hidup kami. Biar gereja kami juga Engkau pelihara. Meskipun sudah lama kami tidak beribadah on-site, biar kami boleh punya hati terus mengasihi gereja Tuhan, mengasihi pelayanan Tuhan di GKI Pekanbaru. Berkati ya Tuhan, gereja kami, dan jikalau boleh Engkau segera menghalau COVID-19 ini, supaya kami boleh berkumpul bersama-sama dan kami boleh kembali dipulihkan sebagai keluarga besar GKI Pekanbaru. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati pemerintah kami dalam mengatasi COVID-19, berkati ilmuwan kami yang mencari antivirus ataupun vaksin, berkatilah dokter-dokter kami, perawat kami yang merawat korban COVID-19, dan berkatilah kami semua, supaya kami terus mengalami pemulihan dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur pada Tuhan, Dia selalu menyertai kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 7 berkata demikian, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Tuhan menyatakan, marilah kita bersama-sama menyatakan iman kita, menyatakan kebersamaan kita di dalam pelayanan kasih pada sesama. Dan inilah kesempatan kita menyatakannya dengan ucapan syukur melalui persembahan. Persembahan kita bisa kita lakukan melalui internet banking, dan juga bisa melalui amplop yang kita telah siapkan, dan kita masukkan uang ke sana. Sampai satu hari kita mungkin datang ke gereja, kita boleh memberikan langsung ke gereja. Atau mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin datang ke gereja dan memberikan langsung di kota persembahan, kami persilahkan. Mari kita iringin persembahan syukur kita dengan pujian. Tuhan, aku tidak pernah datang dengan tangan hampa, dan aku juga tidak mau datang dengan tangan hampa untuk sujud menyembah-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, sujud menyembah-Mu. Aku mau persembahkan seluruh hidupku, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu Tuhan.
kepadamu. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau melihat hati kami yang penuh dengan ucapan syukur karena penyertaan-Mu. Terimalah Tuhan persembahan kami di atas mezbahmu ini. Apapun yang kami miliki adalah dari Engkau. Dan oleh sebab itu, kami juga ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah kehidupan kami Tuhan. Tolong setiap kami yang butuh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengakhiri ibadah kita di dalam sesi ibadah umum ini. Dan kita akan melanjutkan hidup kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Ibadah tetap kita jalani di dalam kehidupan kita. Dimanapun kita berada, keadaan apapun, itulah ibadah kita kepada Tuhan kita. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, bersama keluargaku. Bersama keluargaku ku datang di hadirat-Mu. Dalam satu kasih, dalam satu hati. Kami berjanji setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Mengasihi Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Dalam bersehati berjanji setia sampai akhir. Berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus. Mengasihi-Mu Yesus. Katakan, bersama keluargaku ku mau melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani. Bersatu selamanya mengasihi. Bersatu selamanya mengasihi. Karena tidak ada yang lebih dari kasih Tuhan yang menyertai kita. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi Tuhan, bagi kami kita berikan segalanya. Sekali lagi kita katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk terus melayani Allah. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat hari Papa, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.